अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर खावर और आपको हमारे चैनल लिव बेटर विद डॉक्टर खावर में खुशामदीद। तो आजकल आप कैसे महसूस कर रहे हैं? क्या आपने देखा है कि कोई भी चीज़ जो है वो आपके दिल को बहलाने से कासिर है, या आप कम से कम जो है वो मुस्कुराहट देखते हैं अपने चेहरे के ऊपर, या आप ज़हनी दबाव महसूस कर रहे हैं या उदासी महसूस होती है। इसके अलावा आप महसूस कर रहे हैं शायद जिस्म में थकावट है, या फिर जज्बात में चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा है। तो ये अलामात हो सकती हैं डिप्रेशन की। डिप्रेशन का मसला जो है वो बहुत आम होता जा रहा है। तो आज हम बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में, यानी कि ज़हनी दबाव के बारे में, और आप क्या कर सकते हैं कुदरती तौर पे जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी अगर आप ये अलामात महसूस कर रहे हैं। अगर तो आप डिप्रेशन और ज़हनी दबाव महसूस कर रहे हैं तो प्लीज़ ये वीडियो जो है वो आप आखिर वक्त तक देखें। तो शुरू करने से पहले, अगर तो आपका पहली दफ़ा जो है वो आना हुआ है हमारे चैनल पे, हमारा चैनल कुदरती तौर पे बेहतरीन और सेहतमंद ज़िंदगी के हसूल के बारे में है। तो अगर आप इस सफ़र में चलने के लिए तैयार हैं तो आइए हम सफ़र बने हमारे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पुराने ज़माने में लोग समझा करते थे कि डिप्रेशन यानी कि ज़हनी दबाव का मसला जो है वो सिर्फ उसका ताल्लुक दिमाग से है। तो लोग अक्सर जो है वो मुराकबा करते थे, या इबादत करते थे, या रूहानियत की तरफ माइल होते थे, जिससे जो है वो अपने जिस्म के अंदर स्ट्रेस को जो है उसमें कमी लाने की कोशिश करते थे। फिर जो है वो इंकशाफ हुआ कि जहन के अंदर, जिन लोगों के अंदर डिप्रेशन है, उनके जहन के अंदर केमिकल्स यानी कि कीमियाई मवाद, उनका गहरा ताल्लुक है डिप्रेशन होने के लिए। सेरोटोनिन एक ऐसा हार्मोन है हमारे जहन के अंदर जो कि हमारे जज्बात को कंट्रोल में रखता है, और ये बात वाकई जो है वो अब जानी जा चुकी है कि सेरोटोनिन की कमी की वजह से डिप्रेशन का मसला जो है वो हो सकता है। अक्सर अद्विया जो कि डिप्रेशन के मसले से निपटने के लिए मार्केट में मौजूद है, वो सेरोटोनिन की सतह में इजाफा करती हैं आपके दिमाग के अंदर। लेकिन हालिया तहकीक ने ये साबित कर दिया है कि ये आपके दिमाग तक महदूद नहीं है, बल्कि इसकी बड़ी वजह जो है वो है आपकी आंतों के अंदर। तो आपकी आंतों का आपके जहनी दबाव से क्या ताल्लुक है? तो आपकी आंतों और आपके दिमाग का बहुत करीबी ताल्लुक है। देखिए, 90% सेरोटोनिन जो है उसकी पैदावार आपकी आंतों के अंदर होती है। इसके अलावा एक खाम मवाद जिसको ट्रिप्टोफैन कहा जाता है, वो बहुत ज़रूरी है आपके जिस्म के अंदर सेरोटोनिन की पैदावार के लिए। ट्रिप्टोफैन जो है वो जज्ब होता है आपके जिस्म के अंदर, आपकी आंतों के अंदर। तो देखिए, अगर तो आपकी आंतों के अंदर जहरीले किस्म के जरासीम मौजूद है जिनको बैड बैक्टीरिया कहा जाता है, तो वो ट्रिप्टोफैन की जज्बाहत को रोकते हैं, जिसकी वजह से आपके जिस्म के अंदर सेरोटोनिन की मिकदार में कमी आती है। और ये बुरे किस्म के जरासीम जिनको बैड बैक्टीरिया कहा जाता है, आपकी आंतों के अंदर सोजिश का बायस बनते हैं। और जब आपकी आंतों के अंदर सोजिश होगी तो इस किस्म के कीमियाई मवाद जिनका आपके खून से और आपके जिस्म से ताल्लुक नहीं होना चाहिए, वो आपके खून के अंदर जज्ब होंगे, जिसकी वजह से जिस्म के अंदर सोजिश होती है। जिस्म के अंदर और दिमाग के अंदर जब सोजिश होती है तो डिप्रेशन का मसला जो है वो होता है। इसके बरक्स अगर आपकी आंतों के अंदर अच्छे जरासीम जिनको गुड बैक्टीरिया कहा जाता है वो होंगे, आपके जिस्म के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा खाम मवाद जिसको ट्रिप्टोफैन कहा जाता है वो होगा, जिसकी वजह से आपके सेरोटोनिन की मिकदार जो है वो कम नहीं होगी बल्कि अच्छी रहेगी, और डिप्रेशन के मसले से निजात पा सकते हैं आप। तो सेरोटोनिन ना सिर्फ आपके जहनी दबाव को कम करने के लिए ज़रूरी है, बल्कि आपके दिमाग की चुस्ती के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपकी नींद का जो साइकिल जिसको सर्केडियन रिदम कहा जाता है, उसके अंदर भी सेरोटोनिन का बहुत ज़रूरी रोल है। तो अक्सर अद्वियात जो इस्तेमाल की जाती हैं डिप्रेशन के मसले से अफाका हासिल करने के लिए, वो बुनियादी तौर पे आपके दिमाग के अंदर सेरोटोनिन की मिकदार में इजाफा करती हैं। अगर मसनूई तौर पर दिमाग में सेरोटोनिन के सतह में इजाफा किया जाए तो उस इलाज से जो है वो तवील मुद्दती अफाका जो है वो हासिल करना नामुमकिन है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है
کہ اس بیماری کے روٹ کاز یعنی کہ اس کی جڑ سے جو ہے اس کا خاتمہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ ان ادویات کے بہت سارے ضمنی اثرات بھی ہیں، جن میں وزن کا بڑھنا، تحصیل نفسی میں کمی اور فکر کی بیماری میں اضافہ جو ہے وہ کچھ ایسی علامات ہیں جو کہ آپ کو ہو سکتی ہیں ان دوائیوں کی وجہ سے۔ تو اس لیے بے انتہا ضروری ہے کہ قدرتی طور پہ جو ہے اس مسئلے کا علاج کیا جائے تاکہ دوائیوں سے جو ہے وہ بچت ہو سکے۔ تو کس طرح جو ہے وہ ان اچھے جراثیم جن کو گڈ بیکٹیریا کہا جاتا ہے ان کی پرورش کی جائے آپ کی آنتوں کے اندر۔ باقی کھانے کے اندر کچھ ایسی چیزیں جن کا اگر آپ اندراج کریں آپ کے جسم اور آنتوں کے اندر اچھے جراثیم یعنی کہ گڈ بیکٹیریا کے سطح میں اضافہ ہوگا۔ تو ان میں کس قسم کے کھانے شامل ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں۔ پہلی چیز ہے دہی یعنی کہ یوگرٹ۔ تو اکثر جو دہی آپ کو مارکیٹ میں دستیاب ہوتی ہے وہ بنتی ہے پیسچرائزڈ ملک سے، یعنی کہ ایک اس قسم کا عمل جس سے سارے جراثیم کا خاتمہ کیا جاتا ہے دودھ کے اندر، اس سے پھر دہی بنائی جاتی ہے۔ تو جب پیسچرائزیشن کا عمل ہوتا ہے تو سارے جراثیم یعنی کہ اچھے اور برے جراثیم ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ دہی آپ گھر میں خود بنائیں جس کے اندر جو ہے وہ اچھے سے زیادہ اچھے بیکٹیریا یعنی کہ اچھے جراثیم ہوں تاکہ آپ کی آنتوں کو اس سے فائدہ حاصل ہو سکے۔ دوسری چیز جو کہ ہو سکتا ہے آپ نے کبھی نام نہ سنا ہو اس کو کہتے ہیں کمچی۔ تو کمچی جو ہے وہ ایک اس قسم کی کھانے کی چیز ہے جو کہ بنتی ہے بند گوبھی کی خمیر سے، یعنی کہ خمیر بنانے کا عمل ہوتا ہے جس میں بند گوبھی استعمال کی جاتی ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ بہت اچھی قسم کے جراثیم جن کو پرو بایوٹکس کہا جاتا ہے وہ ہوتے ہیں۔ تو میں اپنی مستقبل کی ویڈیوز کے اندر جو ہے وہ آپ کو کمچی تیار کرنے کی جو ہے وہ ریسیپی بتاؤں گا، تو آپ ہمارے چینل کو دیکھتے رہیں۔ اور تیسری چیز ہے کمبوچا۔ کمبوچا جو ہے وہ ایک اس قسم کا قہوہ ہے جو کہ کالی یا سبز چائے سے جو ہے وہ بنتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ اچھی قسم کے جراثیم کا اندراج کیا جاتا ہے، اور پھر اس قہوے کو جو ہے وہ خمیر لگایا جاتا ہے 1 ہفتے تک۔ اس کے بعد جو ہے اس کے اندر بے انتہا طور پہ اچھی قسم کے جراثیم جو ہے وہ ہو جاتے ہیں، جو پھر آپ استعمال کریں گے تو آپ کی آنتوں کے لیے بے انتہا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ چیز ہے جس کو کہتے ہیں ٹیمپے۔ تو ٹیمپے جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ بنتی ہے سویابین کے خمیر سے۔ اکثر ویجیٹیرین لوگ جو ہیں وہ اس کو بہت شوق سے کھاتے ہیں کیونکہ اس کی ساخت جو ہے وہ بالکل گوشت کی طرح کی ہوتی ہے اور ذائقہ بھی گوشت کی طرح کا ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر پرو بایوٹکس یعنی کہ اچھے جراثیم کی مقدار بہت اچھی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کھانے کی اور چیزیں جن کے اندر پرو بایوٹکس کی مقدار اچھی ہوتی ہے اس میں پیاز، لہسن، لیکس جن کو سبز پیاز بھی کہا جاتا ہے وہ، اور اسپیراگس جو ہے وہ شامل ہے۔ اور کچھ ایسے وائٹامن سپلیمنٹس بھی موجود ہیں مارکیٹ میں جن کے اندر پرو بایوٹکس جو ہیں وہ شامل کیے جاتے ہیں، تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے پرو بایوٹکس۔ تو اگر تو آپ کو مشکل ہو رہی ہے اس طرح کی کھانے کی چیزیں حصول کرنے میں جن میں پرو بایوٹکس موجود ہیں، تو آپ وائٹامن سپلیمنٹس بھی لے سکتے ہیں جن کے اندر پرو بایوٹکس کی مقدار اچھی ہو۔ تو امید ہے آپ کو یہ معلومات پسند آئیں گی۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔